नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत ही खास अच्छी कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर एही जुलाई 2025 टी किपरि रही से विषय आज वीडियो रे आमे माने जानिबा। कन्या राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव आलोचना करिबा। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रही एही जुलाई 2025 रे से विषय रे जानिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपन को केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कन्या राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि एवं कन्या राशि राशियाधिपति हेउचंती बुध। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपनक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिची। राहु आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। शनि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भावरे विराजमान अछंती। गुरु एवं सूर्य आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। मंगल एवं केतु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती बुध। तो बुध आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने कुंडलीर एकादश भावटी को बहुत शुभ बोली माना जाइथाय। कुंडलीर एकादश भावटी होइथाय लाभर भाव आपणकर इनकम रो स्थान एवं आपणकर इच्छा पूर्तिर भाव। तो बुध आपणकर एकादश भावरे बहुत भल स्थिति रे विराजमान करिसंती। एहार अर्थ आपणकर स्वास्थ्य एही जुलाई मासरे बहुत भल रहिबो। शनि मध्य आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती एवं शुक्र मध्य आपणकर त्रिकोण रे विराजमान अछंती। तेबे मंगल जेहेतु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती तेणु आपण अधिक यात्रा करिबा बा ट्रैवल करिबा समय रे बा अधिक कार्य व्यस्त रहुतबा कारणरू आपणकर टिके मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। आपण एही कथार विशेष ध्यान रखंतु नचेत स्वास्थ्य आपणकर एही मासरे बहुत भल रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे। आपणकर पाठपढ़ार स्थिति किपरि रहिबो एही जुलाई मासर। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनि। तो शनि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। बुधंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकु रहुची। शुक्र मध्य आपणकर त्रिकोण रे 16 राशि रे विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि घर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरकु रहुची अर्थात पाठ पढ़ारे आपणकर आग्रह बढ़िबो। आपण पाठ पढ़ारे मन देबे। तो आपणकर जुलाई मासरे पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। आपण पाठपढ़ा रिलेटेड जदि किछि डिसिजन नेबाकू चाहुचंती तो निश्चिंत भावरे आपण ताहा नै परिबे। जदि आपणकर कोनोसी एडमिशन किबा फॉर्म फिलअप रहिछि सेथि पई आपणक पई समय बहुत भल रहिबो एवं आपणकर जदि किछि एग्जाम रहिछि बा आपण किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबाकू चाहुचंती सेथि पई समय आपणक पई सपोर्ट रहिबो। तो आपणकर एग्जाम बहुत भल हेबो। तो बुध हेउचंती बुद्धिर कारक ग्रह। तो बुधंकर दृष्टि जेहेतु आपणकर पंचम भाव उपरकु रहुची तो निश्चिंत भावरे आपणक मध्यरे बुद्धिमत्ता रहिबो। आपणकर माइंड शार्प हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏପରି ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତରବରିଆ ହୋଇ ଆପଣ ଯେପରି କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ ନ ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତରବରିଆ ହୋଇ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସନ ରଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇବ୍ସ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 70% ଭଲ ରହିବ। ବାକି ଯେଉଁ 30% ରହିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜିଦି ବାଣୀ କାରଣରୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ ବନାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଜିଦ୍ଦି କରିପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ନାରାଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ, ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ୱ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମାସ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ମାସରେ ଶୁକ୍ର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ମାସ ଅଟେ, ସେହି ମାସରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ, ସେସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ
तो बंधु माने आपणकर दशम भावटी बहुत स्ट्रंग रहुची कारण ज्ञानर कारक ग्रह गुरु आपणक कुंडलीर दशम भाव में विराजमान अछंती जहा फल रे आपणक मध्यरे ज्ञान रहिबो आपणकर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत भल रहिबो आपणक मध्यरे मैच्योरिटी रहिबो। तो सूर्य हेउचंती ग्रह मानकर राजा तो सूर्य आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती अर्थात कार्य क्षेत्र रे आपणकु बड़ अचीवमेंट मिली पारे आपण क्यारियर रे किछि बेटर करि पारंती आपणकर मोटिवेशन आपणकु बहुत आगकु नै जिवो कारण सूर्य एवं बृहस्पतिकर दृष्टि आपणकर दशम भाव में आपणकर कार्य क्षेत्र को बहुत स्ट्रंग बनाइबो आपणकर दशम भाव में गुरु एवं सूर्य जीवात्मार जोग निर्माण करुछंती। तो जुलाई मासरे आपणकर क्यारियर बहुत भल रहिबो। तो आपणक निकट रे जदि चाकरी नाही बा आपण चाकरी अनुसंधान रे अछंती तो आपनको चाकरी प्राप्त होबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि तेणु आपण निजर चेष्टा जारी रखंतु। तो निश्चिंत भाव में आपनको आपणकर क्यारियर रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। तो बिजनेस कथा हेबा जदि तो बिजनेस आपणकर एही जुलाई मासरे बहुत भल रहिबो कारण शनि आपणकर सप्तम भाव में विराजमान करिसंती एवं बुध मध्य बहुत भल स्थिति रे अछंती। तो आपण निजर बिजनेस को आगो को बढ़ाइबा पई किछि प्रयास करिवे एवं सेथिरे मध्य सफल लाभ करिवे। तो आपण पार्टनरशिप बिजनेस रे चिंता करि पारंती किंबा आपण निजर डेली इनकम को बढ़ाइबा पई किछि चिंता करि पारंती। तो बुध आपणकर लाभ स्थान रे थिबा हेतु आपणकर डेली इनकम बढ़िबो आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष उपाय विषय रे जे उपाय गुड़िक करबा द्वारा आपणकर जे अशुभत्व गुड़िक रहुची से गुड़िक खंडन होई आपणकु शुभ फल प्राप्ति हेबो। सेथिपई आपण प्रत्येक दिन गायत्री मंत्रर जप अवश्य करंतु प्रत्येक दिन बुद्धंकर बीज मंत्रर जप 108 थर अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्रर जप 108 थर अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु निश्चिंत भाव में आपनको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वर निकट में मोर एतिकी प्रार्थना।